Unboxing. Ay, ganun lang. Hinigilig na yan. Ay, ganun lang. Oo, Sure ka? sige. Ganun Oo. lang. Sure ka doon. Sige na. Sige. Pag di mo kaya, pa-help ka kay ate. Papalagay natin yung tempered. Sige na, go. Sure ka hindi yan lahat. Excited siya. Sige na. Ay, natulong ka na. Natulong ka na yan. Kinakabahan siya. Pag-help ka na. Go. Nahiya pa. Namin pinaano eh. Lucky naman. Ayan na, pink. Itsura mo naman, anak.